بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيها لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دني جاقبو ماه رمضان المبارك يشور سبجي جاقين من يرانا معصومين كنيس دني جاق بيانوك دتسوغا دعا بوزره سبا سونسيوت. اللهم إني أسألك فيما يرضيك دني جاق بين خدا إرغزگوي كنا خدا لا پسند يد بي چيزات كن نن يرس نن يرمينة سلت وأعوذ بك مما يؤذيك و ده چيزات كن كي خدا لا پسند متن یا ده چیزات کو نشتی ندرین جاق پیان لوگ ننیرز خدا ارگز کوئی کا پناہ لیند و اسألک التوفیق فیه لأن اطیعک ولا اعصیک درین جاق پیان لوگ خدا ارگز کوئی کا ننیرز توفیق چلید خدای اطاعت بالا خدای تمین بالا و معصیتنا گناهنا خدا اس مبوس ظرفی لس کو نشتیانا ننیرز دوری چلید یا جواد السائلین لے سالخان كنلا لے سانخان كنلا شزده وكان دنچپی اشیپا وان عزیزان کن خداوند عالم سنگن یران خلق بسید نگن یران وجود انکیون سید کری عبادت نا کری اطاعت نا کری تمین بالا لہذا نگن یری وجود وجہ پو خدای عبادت نا خدای تمین ان لہذا نگن یری زندگی نو انتخابات کن نگن یری زندگی چوائس کن سی نگنیرس خدای چوائس مطابق وارگوشچین خدای پسند پو نگنیری پسندی عمرگوس خدا لا پسند مت پی چیزات کن نگنیران لا پسند می عمرگوس جب نگنیرس نگنیری زندگی سنچ چیزات کنیانو خدای پسند نا خدای ناپسند پو مد نظر جخصه نگنیری زندگی بانا ده وقت کانو نگنیری زندگی خدا محور گوین ده وقت پینگن یری زندگی خدای رنگ پو زیادہ پر رنگ گوین لیکن اگر نگن یری روزمرہ زندگی نو نگن یریس خدای پسند نا خدای ناپسند پولا ملتا رانسو سے نفسی تمنای مطابق زندگی بین سونا ده وقت پیانو نگن یری زندگی الہی زندگی مگوا نگن یری زندگی شیطانی زندگی گوین نگن یری زندگی شیطانی زندگی لنمین لہذا ہمیشہ لم نسیت دے شیطانی لم چیت الہی لم چیت لہذا درین جاق پنیانو خدای رگزوے کنن نگنیرس الہی لم پکا نگنیران رول بی توفیق نصیب سونشی زره خدای رگزوے کنن چلت یعنی خدای پروردگارا نگلا توفیق شزده بیوس یریس یری اطاعت بالا یری تمین بالا جب خدای تمین گوانا خود بخود شیطانی تمین شیطان نگنیران دولوس بین لیکن نگنیران خدای تمین مگوانا ده وقت پیانو ناخواستا کله نگنیران شیطانی تمین چندنه شیطانی لمیکا رول بین دعا بزرد نگنیران لا معصومین کنیس که خدای کنه توفیق سل خدای تمین بچه سونشی زره لہذا جب نگنیران لا خدا اس توفیق شزده بنا ده وقت نگنیران لا فیق بس نیو چین روزه جخص نیو چین قرآن تلاوت بیسنی ہوں چین ماہ رمضان المبارک نیمرتن من نگنیران ایک خوشی احساس کو چین چا چونکہ خدای بندگی بے توفیق گزرے لقبا لم کنی کنر سقبا لم کنی شتینا دولو سکزرے چن دی نیوائی سکنگنیران لا خوشینا تھت کنرگامو گو چین لہذا امام رضا علیہ السلام فی اقبسی کا سلمیوں سیت نیک بندانی خصوصیت غیر ذریعہ دن پہلا خصوصیت پا امام فی اقبس کا سلمیوں کی نیک انسان جب کوئی اچھا لیحمل انجام تانا مثل فیاق مثل روزہ مثل غریب غرب اللہ تعالی مثل یہاں انسان چگلا رخنا مدد با دل اس کن ملکی و منہ کھول ایک خوشی تھدکی کرگامی کو چین زرد
लिहाजा ngani yaran la se drin japin jab salat ki khudai razgwe kan ngani yaran la tawfiq son shi zare khudai tamyan ba लिहाजा de tawfiq पर लेगिना मुहिम चीज चिगिन की इमाम सादिक fi aqbus ka salmon la yastaghni al mu'minu an tawfiq min Allah wa wa'iz min nafsi wa qabul man yansahahu इमाम fi aqbus ka salmon mu'min हमेशा खुसूसियत से मुहताज जरे तीन क्वालिटी मोहताज मोमिन हमेशा पहला चीन खुदा शितियाना तौफीक जब तक खुदा तौफीक शज़ब समेत पा ngani yaran la chan la shik chan inchas chik chan fiaq chik chan रोज़े chan कुरान ज़े बितलावत पे तौफीक खुदा शज़ब मबियत ने दे वक्त ngani yaran la दून मल लेकिन उसने होचा मेन निसरे से हमेशा मोमिन मोहताज अल्लाह रास से नफ्स बोला वाज़ नसीहत पे ngani yana dunia la wazo nasihat be ba asanin lekin rasu se nafs pola wazo nasihat baligina mushkin lihaza ngani rasu se la wazo nasihat bos di mu'mini alama din zaret wasumele se yasus agar ngani yara la wazo nasihat chi besna di wazo nasihat po qabul bacha dosana yara ya chi wazo nasihat chi bana legena denden guat ngani yara suzara nam khang legi inchachi shasanam fa falan fistan ngala nasihat bakan song ngala nasihat bakan dan zerade ju zed mu'mini quality di min balki sus nasihat chi bana agar di nasihat po ngani yara la fan machan chiona di nasihat po qabul war goshin imam ali fi aqbus ka salbion suzara ju maltos balki chizara nam fan machan sperek duga ya menar fan machan sperek yonna ashi bos qabul bos hatta jab shaytan is पैगंबर चला नसीहत बज़बाना द नबी का सल्बी मसों शैतान इस क्या ची नसीहत ची बेंता ज़बाना खुदा का सल्बी मत शैतान से अगर नासिह दाने अगर नसीहत ची बाना ना बस्तोस अगर fan machan sperek yonna ashi bos लिहाजा de tos pingan yara laga insan ची के शसिक से या खाम खुरी मतलब भी नहीं सही अगर लिहमस sperek ngani yara lazasna ngani yara खुदा ला शुक्र बेंची ashi bas है ngani रियत पे कमी दूर बे कोशिश बार गोश्तिन वही दरी जापियो खुदा इस गज़वे का नगाने रेस सालत के खुदा या परवरदिगारा यंग इस नया ला तौफीक शज़्ज़बोस यरज़स नारिक ना चुनकी यरंग सलखन कुन ला शज़्ज़ब खनिन लिहाजा यरस नया लेरी इताअत बे तौफीक शज़्ज़बोस व मासियत न गुनाह शितिन दूलुस में ला तौफीक शज़्ज़बोस व यरी पसंद कुन नहीं पसंद गोचु व यरी ना पसंद कुन नहीं सी नापसंद गोचु